الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On va capter, Inch'Allah, pour Général Bukhari, le président du Nigeria. Bon, il était dans l'opposition, il a été président à l'époque. Et puis, tout le monde sait, depuis qu'il est président, il est malade, il n'a pas passé beaucoup de temps à gouverner. Bon, il a réalisé des choses comme la lutte contre Boko Haram, il a mis un bon paquet. Et comme on voit tous, Boko Haram, ils n'ont plus leur base. Mais en tout cas, ils sont un peu partout, ils continuent à tuer les gens. Mais quand même, leur base, les terrains, les zones qu'ils contrôlaient, ils ne les contrôlent plus. Bah, ça, c'est vrai. Sinon, pour la lutte contre la corruption, bon, ça n'a pas pu se faire. Maintenant, on sait très bien que les corrompus, en même temps, ils font beaucoup de sorcellerie. En tout cas, il est très malade. Bon, très malade, je ne sais pas maintenant, mais il a passé tous ces mois en Angleterre à se soigner. Bref, on va capter, on va essayer de voir ce qui se passe et d'aider ce pays qui fait pitié, le Nigeria, qui produit le pétrole et puis qui n'arrive même pas à avoir de l'électricité correctement ou à avoir de l'eau correctement. Et maintenant, avec les chutes des prix du pétrole, c'est la catastrophe dans le pays. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله 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 حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وللغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وللغير الله حرمت عليكم. Bonjour. Bonjour. Ah, tu es un serpent. Et tu es avec Général Bukhari. Quel est ton travail avec lui? Ton feu dans son corps. Ah, ton venin. Ton venin est dans son corps. Pour faire quoi? Que tu as fait du très bon travail. Voici ta récompense. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل غير الله
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم Oui, bonjour. Parle avec moi. Tu es avec Bukhari? Parle. Oui. Et tu fais quoi avec lui? Pousse-toi. Nous sommes là pour le tuer. Pour le tuer? Oui. Vous avez fait du bon travail? Oui. Allez, voilà votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما تشركون من قبل ان الظالمين لهم عذاب وقال الشيطان لما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير لغير الله به. Oui, tu peux parler. Oui, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? C'est quoi? Ah, mon problème? Attends, je vais t'expliquer. Laisse-le. Je vais t'expliquer mon problème. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني Ah, vous avez des réseaux? Oui, c'est là-bas, Joss. Tu connais Joss? Joss? Oui. Non, je ne connais pas Joss. Ah, la base Joss? Oui. Réseau C'est là-bas. Oui, c'est une base aérienne. C'est là-bas qu'on tue les petites filles verges. Oui. Et il y a des personnalités qui se lavent avec leur sang. Ah, et des personnalités qui se lavent avec le sang des petites filles. Oui, les petites filles verges. Vierges. Oui. Mais il y a quel rapport avec le général Bukhari? Ah oui. C'est ces personnalités qui nous ont donné rien. Sacrifice. Ah, ils ont donné combien de filles vierges pour Bukhari? Oui, on a 46 filles. 46 filles. Oui. Ok. Votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ne te fais pas la récompense? وقال الشيطان لما قضي الامر retournez où ça? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? D'accord? On vous lâche pour rester sage? Ou bien on est obligé de vous attraper? Je vais faire des dégâts ici. D'accord, donc on vous attrape. Ok, merci beaucoup pour ta franchise. Alors, si tu restes comme ça, tu vas aller en enfer, voilà le problème. Nous sommes les descendants de Iblis. Ah, oui. Ben justement, Iblis va vous parler maintenant. J'ai des cornes avec moi. Tu as des cornes? Au nombre de combien? J'ai 34 cornes avec moi. 34 cornes? Oui. Ben, oula. Ben ouais, hein. 34 cornes, ça fait un peu mal.
Alors, Iblis va te parler, regarde bien. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les cornes, c'est comment maintenant? Ils ont? Les cornes vont bien. Tu as toujours tes 34 cornes. Répète voir la chaîne. Allah nuru samawati wal ard, Allah nuru samawati wal ard, Allah nuru samawati wal ard. C'est bon, il n'y a plus de cornes? On continue. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Bonjour. Bonjour. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Bonjour. أنتقم الله الذي أنتقى كل شيء. أنتقم الله الذي أنتقى كل شيء. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حرمت عليكم هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي Oui, je t'écoute. Oui. Voilà. Oui. Qui je suis? Moi, c'est Abdelraouf. Voilà, si tu veux me connaître, alors regarde bien dans mon cœur, tu vas tout savoir sur moi. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. C'est bon? Tu peux voir dans la tête aussi, hein? Regarde bien. يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Oui. Ah, ne t'écoutant, il va raconter tout ce qu'il fait. Vas-y. C'est à minuit qu'on m'avait envoyé chez le général Buhari. À minuit, on t'a envoyé chez Général Buhari. Oui. Pour les fédérales
une sorcellerie. Vous lui faire manger une sorcellerie, oui? On a fait là, on est en train de la préparer dans la mer du Nigeria. Vous la préparez dans la? Dans la mer. Dans la mer du Nigeria. Ok. Donc c'est pas encore fait. C'est fait, c'est ça qu'on a fait manger. Ah, c'est pour ça qu'il est tombé malade. Oui, mais le gars qu'on a signé pas avec lui, on lui a donné des instructions, il va appliquer. Vous lui avez donné des ordres à faire Oui, pour qu'il ne meure pas. Quoi? notre client, on lui a donné Ah, celui qui vous a demandé d'empoisonner pour Paris, vous lui avez donné les conditions. Et c'est quoi les conditions? chercher un bébé, il va le piler, Il va piler un bébé. il va se laver avec. Il va se laver avec le bébé pilé. D'accord. C'est bon? Votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما شئتم من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به. Bonjour, bonjour. Ça va? Alors, toi aussi tu es avec Bukhari. Tu fais des guides. Ah, ça passe. Oui. Mais il ne faut pas trop me toucher alors. Alors, nous allons te faire des bénédictions spéciales du chef. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. Et la femme, quelle était ton mission avec le Bukhari? Ma mission, c'est d'affaiblir le président. Tu as fait du bon travail. Oui, parce qu'on a fait des sacrifices des taureaux noirs. Des taureaux noirs. Oui, Allez, on continue. on les a enterrés vivants. Enterré vivant des taureaux noirs. Oui, 346 Allahu Akbar. 346 taureaux noirs. Ça, c'est rien que pour toi. Oui, oui. Wow. Je suis une reine de la mer. La première dame Je de la mer. suis la reine Oui, mais c'est de bon. la mer. Oui, mais tu es musulman ou pas? Non. Ah, Majesté, nous avons des cadeaux spéciaux pour les rois et les Pas la reines. reine, toi. Tu comprends? Il y a les cadeaux pour les rois et les reines. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est toujours pour le général Bukhari. Des terroristes. Ah, Boko Haram. Hein? Comment? Vous allez tuer? Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous allez gagner? Allez, voilà votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. Donc les terroristes, vous étiez avec Boko Haram ou c'est pas Boko Haram? Oui, c'est avec eux. Et vous avez quel lien avec le général Bukhari? Oui, parce qu'il lutte contre les terroristes. Ils luttent contre les terroristes, donc les djinns des terroristes les attaquent. Oui. Ah, donc expliquez-nous les djinns de Boko Haram. Oui. Et Boko Haram, c'est des gens comment? Ils font la prière, c'est des musulmans? Non. Ils ont des guerriers avec eux. Ils ont des guerriers avec eux. Des gris-gris. Ah, des gris-gris. Oui. Ils font pas la prière. Non, pas toujours. Des fois. Toujours. On est pousse à tuer les musulmans. Dans des mosquées. C'est nous qui sommes à la base de tout. Et quelqu'un vous a demandé de faire ça? Oui, ce sont des réseaux. On fait des sacrifices. Ah, les réseaux où on fait des sacrifices. Oui. Et comment s'appelle ce réseau? Il y a un réseau qu'on appelle Bowo. Oui, c'est un réseau américain. Un réseau américain. Oui. Donc ils ont envoyé les djinns sur Boko Haram pour qu'ils tuent les gens pour qu'ils aient du sang. Oui, c'est un réseau où il y a des personnalités. Des hautes personnalités qui ont besoin de sang pour leur pouvoir. Oui, il y a des Illuminati aussi. Ce sont eux qui prennent le
saints des êtres humains. Les Illuminati. Oui, les musulmans continuent dans les mosquées. Oui, c'est bon. C'est leur sacrifice. Ah, c'est leur sacrifice. Oui. Mais tu es musulman maintenant? Allez, redis la shahada avant que tu changes d'avis. On va finir pour Bukhari d'abord. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت bonjour. C'est toujours avec le général Bukhari. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. Oui, je suis là, c'est Cheikh Abdraouf. Tu es avec le général Bukhari ou autre chose? Oui. Explique-moi, s'il te plaît. Oui. Il a pris des engagements. Oui, de quoi? Avec vous ou bien avec qui? Et vous allez voler. D'accord. Mais c'est bon. Moi, je ne vais pas vous faire du mal. Il ne faut pas vous fâcher contre moi. Donc, en tout cas, on va vous dédommager. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا تشقى ما تشربها. Ouais, c'est bon, tirez maintenant. Tirez. Tirez. C'est pas le pantalon quand même. Donc, il ne vous a pas donné ce qu'il vous a promis. Oui. Ah, vous faites pitié. Allez, cadeau pour vous. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Lâchez, lâchez. حرمت. Il vous a promis quoi? Il nous a promis chaque mois, il va nous sacrifier 7 moutons noirs, 4 vaches toutes blanches. 7 moutons noirs, 4 vaches et 3 taureaux. Et 3 taureaux noirs. Ça, c'est pour nous. C'est combien de marabouts qui lui ont dit de faire ça? Oui, les marabouts, ils vivaient à Maiduguri. Maiduguri. Ok, c'est bon, continue. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله. حرمت. Il y a encore ou c'est fini pour le général Bukhari?
Il y a un petit peu qui reste. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم. C'est bon? Alors, combien de personnes différentes ont fait la sorcellerie sur Bukhari? Oui, il y a 34 personnes. D'accord. Alhamdulillah. On va finir les djinns de Bawa, la secte américaine qui envoie les djinns sur Boko Haram pour qu'ils tuent les gens. Comme ça, ils vont avoir le sang des musulmans pour avoir le pouvoir des éliminatifs. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Alors, Bawa, tu viens des États-Unis? Oui. Bienvenue, bienvenue. Cadeau pour toi. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتكم. On va finir avec les musulmans. Avec qui ça? Les musulmans. Avec les musulmans? On veut leur sang. Ouais. Ça nous rend fort. Ça, c'est sûr. En tout cas, les musulmans, vous êtes beaucoup, hein? Pour verser les sangs des musulmans, il n'y a pas mieux que les musulmans. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وأشهد أن محمدا رسول الله. لهم عذاب أليم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Allez plus loin, on est le plus loin. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا. Vous êtes partenariat avec Iblis? Oui. Eh bien, ça tombe bien, il veut vous parler, justement. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. Tu vois, Iblis? فاستجبت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم إن الظالمين عذاب أليم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا. C'est bon? Tout le monde est là? Allez, on va regarder toutes les sorcelleries partout où vous étiez. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل واعد فخر عليهم والسقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, c'était le captage pour Général Bukhari. Vous voyez que c'était énormément de djinns pour le bloquer, pour le rendre malade, pour le tuer, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on verra si ça va aller mieux à partir d'aujourd'hui, le 8 septembre 2017. S'il va y avoir un changement, sinon, bon, ça ne peut pas suffire, hein, parce que les autres vont continuer à faire les sorcelleries. Et puis, qu'Allah nous aide, qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah anéantisse tous les sorciers. Salam alaikum.